शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে। দুর্গোৎসব চলাকালীন দর্শনার্থীদের সুবিধা হেতু আসানসোল পুলিশ কমিশনারেটের তরফে 70টি অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ খোলা হলো। আসানসোলের চিত্রা মোড়ের পাশে জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি এবং কমিশনার সুকেশ কুমার জৈন যৌথভাবে পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথের উদ্বোধন করলেন। পশ্চিম বর্ধমান জেলা আদালতের তরফে কয়লা ব্যবসায়ী এবং বিজেপিতে যোগ দেওয়া জয়দেব খাঁ এবং তার ভাই ইন্দ্রদেব খাঁর তার জামিন খারিজ করে জারি করা হলো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। রানীগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড় পুলিশ ফাঁড়ির আইসি এবং এই ঘটনার আইও সৌমেন ব্যানার্জি তার জামিন নামঞ্জুর করার আবেদন জানিয়েছিলেন আদালতে। রানীগঞ্জের মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতাল এবং ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সহযোগিতায় রামকুমার খৈতান শিক্ষা সদন ট্রাস্টের উদ্যোগে 500 জন গরিব দুস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হলো শাড়ি। সাথেই মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালের নতুন রান্নাঘর এবং লেবার রুমের উদ্বোধন করলেন প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। রানীগঞ্জের তিলক রোড বাইলেন 1 বাস স্ট্যান্ড এলাকার রাস্তাটির নতুন নামকরণ করা হলো রানীগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বর্গীয় রাম অবতার বাজুরিয়ার নামে। আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি ফিতে কেটে রাস্তাটির উদ্ঘাটন করলেন। মারধরের ঘটনায় রানীগঞ্জ থানার পুলিশ সাংসদ প্রতিনিধি তথা বিজেপি নেতা দীনেশ সোনিকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার দীনেশ সোনিকে তোলা হয় আসানসোল জেলা আদালতে। সেখানে তার জামিন নামঞ্জুর করে দেওয়া হয় জেল হেফাজত। জামুরিয়া বাজার এলাকায় একটি কালী মন্দিরের তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি, বিগ্রহের অলংকার থেকে দান সামগ্রী লুট হয়ে যায় সর্বস্ব। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অন্ডালে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে উত্তর প্রদেশের দলিত কন্যাদের উপর একের পর এক নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে করা হলো বিশাল বাইক র্যালি। র্যালি শেষে সভা থেকে কেন্দ্রের বিরোধিতায় সরব নেতৃত্ব। মাঝে মাত্র একটা দিন, তারপরেই উৎসবে মাতোয়ারা হবে নাপামর মানুষ। এবার করোনা আবহে প্রতিমা নিরঞ্জনের উপরও বিধি নিষেধ আরোপ করেছে প্রশাসন। সেই লক্ষ্যেই 7 নম্বর বড় এলাকার ঘাট পরিদর্শন আসানসোল কর্পোরেশনের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সদস্য অশোক রুদ্রের। অন্ডালের নর্থ বাজার এলাকায় বিজেপি মণ্ডল 4-এর তরফে আয়োজন ছিল কর্মী সভার। সভা থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল তৈরি গৃহীত হয়। 2021-এ বাংলায় ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি, সভা থেকে দাবি নেতৃত্বের। दुर्गा पूजा के दौरान दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 70 पुलिस असिस्टेंट बूथ खोले गए हैं। आसनसोल शहर के चित्रा मोड़ के पास डीएम पूर्णेंदु माझी और पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन ने संयुक्त रूप से पुलिस असिस्टेंट बूथ का उद्घाटन किया।
राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तरफ से दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 70 पुलिस असिस्टेंट बूथ खोले गए हैं। आसनसोल शहर के चित्रा मोड़ के पास मंगलवार को जिले के डीएम पुर्णेंदु माझी और पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन ने संयुक्त रूप से पुलिस असिस्टेंट बूथ का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन ने आम लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। इसके साथ ही डीएम एवं पुलिस कमिश्नर ने 2 टेबलों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टेबलो पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूम घूमकर आम लोगों को दुर्गा पूजा को लेकर सरकार के तरफ से जारी गाइडलाइन और कोरोना वायरस महामारी से बचाव के बारे में जागरूक करेंगे। डीएम पुर्णेंदु माझी ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में जहां भी पुलिस असिस्टेंट बूथ खोले गए हैं, वहां से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर सरकार के तरफ से जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, उसका हर हाल में पालन किया जाए। टीम के যেভাবে কাজ করে চলেছেন সামনে থেকে কোভিড যখন থেকে শুরু হয়েছে নিরন্তরভাবে উনি কাজ করে চলেছেন এবং তার জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে পৌঁছে দেওয়া, বিভিন্ন জায়গায় দুর্গতদের খাদ্য পৌঁছে দেওয়া, মাস্ক বিলি করা, স্যানিটেশনের কাজ করা, প্রতিটি কাজ এবং যখন আমরা আইসোলেশন করছি প্রতিটি কাজে উনি যেভাবে সামনে থেকে পুরো টিমটাকে নিয়ে কাজ করেছেন তাতে আমরা আমাদের পশ্চিম বর্ধমানবাসী সবাই গর্বিত। আমরা পৌঁছে আছি ওনার এই কাজের জন্য। ওনাকে অনেক ধন্যবাদ। উনি আগামী পুজোর জন্য যাতে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা যাতে ভালোভাবে তারা বাইরে বেরোতে পারেন, তারা ঠাকুর দর্শন করতে পারেন, তার জন্য সবকিছু উনি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং তার একটা কাজ হিসেবে আজকে দেখছেন এই কিয়স্কের উদ্বোধন। এটা শুধু একটা কিয়স্ক, এই ধরনের 70টা কিয়স্ক থাকছে যেখানে সর্বদা 24x7 আমাদের পুলিশ কর্মীরা থাকবেন। তারা সবাইকে সাহায্য করবেন, পথ নির্দেশিকা দেবেন। কোভিড যে আমাদের এপিডেমিক চলছে তার জন্য যা যা প্রোটোকল সবাই ফলো করছেন কিনা তার উপর সর্বদা নজর রাখবেন। पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार के तरफ से दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास किसी को भी बगैर मास्क के जाने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लगभग 4 लाख मास्क बांटे जाएंगे। पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन ने कोरोना संकट के बीच दुर्गा पूजा के आयोजन को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के 70 महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस असिस्टेंट बूथ खोले गए हैं, जहां पर ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। আমরা এই মঞ্চ থেকে 70 পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ আমরা আজকে উদ্বোধন করলাম। আমাদের আসানসোল দুর্গাপুরে 70খানা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এইরকম বুথ আমরা তৈরি করেছি। এই বুথের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা। এখানে পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেম থাকছে। যেহেতু আপনারা সবাই জানেন कि এই কোভিডের মধ্যে দুর্গা পূজা একটা সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। তার জন্য মানুষকে বারে বারে সচেতন করতে হবে। তার জন্য 70খানা জায়গায় যেটা বেশি ক্রাউডেড হতে পারে বলে আশঙ্কা, সেসব জায়গায় আমরা পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ তৈরি করেছি। এখান থেকে বারে বারে অ্যানাউন্সমেন্টটা হবে। যে মানুষ মাস্ক পরে বাড়ি থেকে আসবেন না, এখান থেকে আমরা মাস্ক ডিস্ট্রিবিউট করব। আমরা আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ ডেডিকেটেড আছি। একটাও মানুষ যারা মাস্ক ছাড়া না থেকে যায়, একটাও মানুষ মাস্ক ছাড়া রাস্তায় না বেরোয়, সেটা আমরা এনশোর করব। এটা বাদ দিয়ে স্যানিটাইজার থেকে শুরু করে পূজা গাইড ম্যাপ বিলি করা থেকে শুরু করে যদি কোনো ইনফরমেশন কারো প্রয়োজন সেটাও আমরা এই পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ থেকে এখান থেকে পাবলিককে সূচিত করা হবে। इस मौके पर डीसीपी अंशुमन साहा, डीसी सायक दास, डीसीपी अनामित्रा दास, डीसीपी मिस पुष्पा समेत तमाम पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम बर्धमान जिला अदालत ने कोयला कारोबारी एवं बीजेपी में शामिल हुए जयदेव खां एवं उनके भाई इंद्रदेव खां की जमानत याचिका खारिज कर जारी किया अरेस्ट वारंट। रानीगंज पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के प्रभारी एवं मामले के आईओ सोमेन बैनर्जी ने जमानत याचिका खारिज करने की अदालत से की थी अपील। हाल ही में बीजेपी में शामिल होकर राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले कोयला कारोबारी जयदेव खां की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
दरअसल पश्चिम बर्धमान जिला अदालत ने जयदेव खां और इंद्रदेव खां के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी करने के साथ ही अभियुक्त जयदेव खां व इंद्रदेव खां को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार भक्तानगर इलाके के निवासी जयदेव खां व इंद्रदेव के विरुद्ध रानीगंज थाने में 16 अगस्त और 3 सितंबर को केस संख्या 231/20 तथा 262/20 दर्ज हुआ था। जयदेव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 379, 411, 413 और 414 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये सभी धाराएं संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं और गैर जमानती हैं। जयदेव के विरुद्ध चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या निपटाने में सहायता करने तथा चुराई गई संपत्ति का व्यवसाय करने का आरोप है। जयदेव ने उक्त मामले में इसी महीने अदालत से अग्रिम जमानत ली थी, लेकिन बाद में पुलिस द्वारा उसकी जमानत खारिज करने के लिए अदालत में अपील की गई। इस मामले के जांच अधिकारी एवं आमरासोता पुलिस फाड़ी के प्रभारी सोमेन बैनर्जी की अपील को स्वीकार करते हुए जिला अदालत ने जयदेव के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गौरतलब है कि कोयला कारोबारी के रूप में चर्चित रहे जयदेव खां गत 9 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल हुए थे। कोलकाता स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश मजूमदार की उपस्थिति में जयदेव खां ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने जयदेव खां के हाथों में पार्टी का झंडा पकड़ाया था। जयदेव के विरुद्ध रानीगंज ही नहीं बल्कि अंडाल और मेजिया थाने में भी कई मामले दर्ज हैं। आसनसोल से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज मड़वाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से रामकुमार खेतान शिक्षा सदन ट्रस्ट द्वारा 500 गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ियां बांटी गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने मड़वाड़ी अस्पताल में नए किचन और लेबर रूम का उद्घाटन किया। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के सहयोग से रामकुमार खेतान शिक्षा सदन ट्रस्ट द्वारा दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ियां बांटी गयी। श्री सीताराम जी भवन में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 500 महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी के हाथों साड़ी वितरण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में नए किचन एवं नवनीकृत लेबर रूम का भी उद्घाटन किया। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मेयर रहते हुए उन्होंने देखा है कि दूसरे जगहों से रानीगंज में काफी अंतर है। यहाँ के लोग अगर आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो उनका दिल भी बहुत बड़ा है। दुर्गा पूजा से पहले ट्रस्ट के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के बीच साड़ी वितरण कर उन्होंने इसका परिचय भी दिया है। रानीगंज के विभिन्न संस्थाओं और ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ के लोग मानसिक शांति के लिए अपने सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुए सेवा कार्य कर रहे हैं। 5 वर्षों तक नगर निगम में काम करने के बाद रानीगंज के बारे में मेरी जो धारणा हुई है कि रानीगंज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भगवान ने बहुत पैसा दिया है, लेकिन एक अंतर दूसरे जगह से यहाँ है, पैसा के साथ साथ यहाँ के लोगों को दिल भी बहुत बड़ा दिया है भगवान ने। और ये जो भी कार्यक्रम ये करते हैं, कभी कहने की जरूरत नहीं होती कि आप ये करें। दुर्गा पूजा है, बंगाल की एक प्रथा है कि दुर्गा पूजा के पहले माताएं बहनें नया वस्त्र पहने। तो किसी ने आकर इस ट्रस्ट से कहा नहीं कि आपकी जिम्मेदारी है आप ये करें। स्वतः ये सोच इनके दिमाग में आई और हमेशा आती है कि ना ईश्वर ने हम लोगों को इस लायक बनाया है कि हम किसी के साथ खड़ा हो सके तो खड़ा होना है। ये काम ये लगातार करते रहते हैं और मैं इसके लिए इनको अभिनंदन देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें और शक्ति दे, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों के दुख दर्द को बांट पाए।
फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान ने कहा कि स्वर्गीय वासुदेव खैतान की याद में दुर्गा पूजा से पहले गरीब व जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया जा रहा है। इस ट्रस्ट ने हमेशा से ही सेवा कार्यों में अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी वहन किया है। अगर कोई छात्र मेधावी है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो ट्रस्ट उसकी आगे की पढ़ाई में सहायता प्रदान करता है। जो कार्यक्रम है वो हमने डेडिकेट किया है हमारे सेकेंड जनरेशन के जो सबसे वरिष्ठ ट्रस्टी थे श्रद्धेय स्वर्गीय वासुदेव जी खैतान, जो एक कलाकार थे, अपने आप में एक हस्ती थे। उनके दिमाग की कोई शानी नहीं थी। रानीगंज में बहुत से ऐसे मकान हैं जो उन्होंने बिना कोई शुल्क लिए वो मकानात खड़े किए हैं। बहुत से टेक्निकल ऐसे काम हैं, पंप्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो काम उन्होंने किए हैं। अब हमारे पूरे परिवार ने मिलकर आज से करीब 50 साल पहले राम कुमार जी खैतान के नाम से इस ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस ट्रस्ट के माध्यम से आज हम लोग जो निपीड़ितों, दुष्टों, निष्ठों जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके प्रति अपनी दुर्बलता रखते हुए, मन में कोमल भाव रखते हुए हम उन्हें उनके प्रति संवेदना रखते हुए हम उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। कहाँ तक सफल हो पाते हैं वो फैसला समाज करेगा। इस अवसर पर नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य पूर्ण शशि राय, रानीगंज थाना के प्रभारी संजय चक्रवर्ती, जुगल किशोर गुप्ता, कन्हैया सिंह, विजय कुमार खैतान, राजीव झुंझुनवाला, संजय झुंझुनवाला, संजय पतेसरिया, आलोक बोस समेत अन्य कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मारपीट के मामले में रानीगंज थाने की पुलिस ने सांसद प्रतिनिधि और बीजेपी नेता दिनेश सोनी को गिरफ्तार किया है। दिनेश सोनी की पेशी आसनसोल जिला अदालत में की गई, जहां से उनकी जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री व आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के प्रतिनिधि एवं बीजेपी नेता दिनेश सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला सचिव सोना शर्मा के पति दीपक शर्मा के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार दिनेश सोनी की पेशी मंगलवार को आसनसोल जिला अदालत में की गई, जहां से उनकी जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है और बीजेपी के रानीगंज मंडल के भीतर घमासान मच गया है। बीजेपी महिला मोर्चा की नेत्री सोना शर्मा ने आरोप लगाया कि असामाजिक क्रियाकलापों का विरोध करने के कारण उनके पति पर हमला किया गया। उन्होंने आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का सुझाव दिया था, लेकिन गत 12 अक्टूबर को दिनेश सोनी के नेतृत्व में कुछ युवक उनके घर आए और उनके पति दिनेश शर्मा के साथ मारपीट की। मारपीट के कारण उनके हाथ पांव समेत शरीर के कई हिस्सों में चोट आई। तो बहुत गुस्से में थे वो लोग, तो बोले ठीक है हम बात करते हैं, आप लोग शांत रहिए। बोले ऐसा करना तो उचित नहीं है, बाहर से लड़का लोग बुला के फिर कुमार बाजार का कुछ लड़का लोग है, आपका ये विनोद राउत, सुकुमार और ये भूपेंद्र सोनी है, दिनेश सोनी, ये लोग सब एक ठो बना के यहाँ पे ऑफिस भी बना रखा है, वहाँ बैठ के ये सभी करते हैं। तो फिर आपका हम उसको फ़ोन करके बोले कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मेरे पास कंप्लेन आ रहा है। तो हम बोले आप बोलने वाले होते कौन? हम सांसद प्रतिनिधि, हमको क्या करना है नहीं करना हम समझे। उसके बाद फिर वो बहुत बेतरीका से बात करने लगा, हम फ़ोन काट दिए। फिर हम इसके भाई को बुला के बोले देखो ऐसा ऐसा बात है, अब तुम समझो, हम मंडल अध्यक्ष को हम खबर दे देते हैं। हम राजेश दा को खबर दिए, वो बोले आप आइए सुबह ऑफिस में। हम खुद गए और उस लड़का लोग को भी लेके गए। 3 बाद मेरे पास फ़ोन करता है 3 बजे कि हम आ रहे हैं। हम बोले हमसे क्या काम है, आप जाके ऑफिस में बात कीजिए। बस 5 मिनट बाद हम फ़ोन रखें, उसके 5 मिनट बाद कुछ लड़के को लेके आके मेरे दरवाजे पे मेरे हस्बैंड पे हमला कर दिया। वहीं हमले के शिकार हुए दीपक शर्मा ने भी आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर रहते हुए अगर कोई असामाजिक क्रियाकलापों में शामिल रहता है अथवा उसे प्रश्रय देता है तो यह गलत है। विरोध करने की वजह से ही उनके घर पर आकर दिनेश सोनी व उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की। আমার কাছে যখন এরা মারামারি করছিল, কথা মানে
তো আমি মাঝে বললাম এটাই কি ভাই এটা বসে করে তোরা শেষ করে লে। তো দিনেশ সোনির সঙ্গে যে 10-12টা ছেলে ছিল মানে খারাপ মুখে গাল দিয়ে সোনুকে মারামারি করছিল, তখন আমি মাঝে যেয়ে দুজনকে সরালাম। তো ও আমাকেও মারলো, আমার ঘরের সামনে আমার বউকেও গালাগালি মানে খারাপ কথা বলেছে। हालांकि सांसद प्रतिनिधि व बीजेपी नेता दिनेश सोनी ने आरोप लगाया कि सोची समझी साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ असामाजिक तत्व पार्टी के भीतर आ गए हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिनेश सोनी ने आरोप लगाया कि गत 20 सितंबर को उन पर भी जानलेवा हमला हुआ था और फोन पर भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसकी शिकायत भी उन्होंने पुलिस से की थी। उल्टे उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ असामाजिक तत्व घुसे हैं जो इसके पहले भी एक घटना हुई जो मुझे पहले जान से मारने की धमकी दिया गया था। उसके बाद मोदी जी के जन्म दिवस पे हम लोग मास्क वितरण कर रहे थे तो उस समय हम लोगों के ऊपर हमला हुआ पिछले 20 तारीख को, और उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो भाजपा में जुड़े हैं वही लोग थे। और उसके बाद फिर उन लोगों ने हम पे केस किया है कि हम उनके ऊपर हमला किया, लेकिन उस दिन हम लोग यहाँ मौजूद नहीं है। इसका हम लोगों के पास तथ्य है। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे साथ मारपीट का आरोप दिया है ये लोग, दीपक शर्मा के साथ जो है मारपीट का आरोप दिया, जबकि उस समय हम यहाँ मौजूद ही नहीं थे। मेरा भाई कलकत्ता में है, उसके बाद भी उसके ऊपर इस तरह का आरोप दिया है। तो ये टोटली जो है बदनाम करने का साजिश हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है बाबुल सुप्रियो के साथ जो काम कर रहे हैं, भाजपा का जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनको किसी तरह से टॉर्चरिंग करके बिठाने का काम, इस तरह का काम किया जा रहा है। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शहर के तिलक रोड बाई लेन 1 बस स्टैंड के पास से गुजरने वाली सड़क अब राम अवतार बाजोरिया रोड के नाम से जानी जाएगी। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने राम अवतार बाजोरिया रोड का फीता काटकर उद्घाटन किया। रानीगंज बस स्टैंड के निकट तिलक रोड बाई लेन 1 सड़क का नामकरण सुप्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय राम अवतार बाजोरिया के नाम पर किया गया है। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने फीता काटकर राम अवतार बाजोरिया रोड का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। दरअसल रानीगंज की विभिन्न संस्थाओं ने उक्त सड़क का नामकरण दिवंगत राम अवतार बाजोरिया के नाम पर करने के लिए आसनसोल नगर निगम के पास आवेदन किया था। नगर निगम ने उन संस्थाओं के आवेदन को मंजूर करते हुए सड़क का नाम राम अवतार बाजोरिया रोड करने का निर्णय लिया। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि दिवंगत राम अवतार बाजोरिया शिल्पांचल के जाने माने समाज सेवी थे और हमेशा समाज सेवा के कार्यों में तत्पर रहते थे। उनके निधन के पश्चात रानीगंज की विभिन्न संस्थाओं ने उनके नाम पर रास्ते का नामकरण करने का आवेदन दिया था। नगर निगम की तरफ से जन भावनाओं का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया गया है। आप जानते हैं कि राम अवतार बाजोरिया जी इस शिल्पांचल के बहुत बड़े समाज सेवी थे और हमेशा समाज सेवा के काम में अपने आप को लिप्त रखते थे। उनके निधन के बाद बहुत से सामाजिक संगठनों के द्वारा ये अपील की गई थी कि इस रास्ते का नामकरण उनके नाम से किया जाए और बहुत सोच विचार के बाद जन भावनाओं को सम्मान देते हुए हम लोगों ने इस रोड का नामकरण उनके नाम से किया है। आज इसका शुभ दिवस होगा और हम लोग चाहेंगे कि उनका जो कर्म था उस कर्म के माध्यम से वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं और उनके परिवार के जो लोग हैं वो लोग भी बाजोरिया साहब अपने लिगेसी में जो छोड़ के गए उसको और आगे बढ़ाएंगे और उनके नाम को और रोशन करेंगे। आसनसोल नगर निगम ऐसे समाज सेवी को सम्मान देते हुए उनको गौरवान्वित महसूस करता है। यही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो भी योग्य लोग हैं, जो भी सम्मानित लोग हैं, उन्हें नगर निगम के द्वारा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सम्मानित किया जाए। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य पूर्ण शशि राय, व्यवसायी नेता राजेंद्र प्रसाद खेतान, ओम प्रकाश बाजोरिया, विमल बाजोरिया, संजय बाजोरिया, प्रदीप बाजोरिया, पवन बाजोरिया, अनिल लोहारूवाला, ललित खेतान, रमेश मारोदिया, रविंद्र सिंह समेत अन्य कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट,
पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596.
চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু চা। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। আপনি কি নিজেকে সুন্দর দেখাতে চান বা হ্যান্ডসাম লুক পেতে চান, তাহলে দেরি না করে এখনই চলে আসুন হাবিবস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি স্যালনে। বিখ্যাত হেয়ার অ্যান্ড বিউটি এক্সপার্ট হাবিবস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি স্যালন এখন আপনার শহর রানীগঞ্জে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য হ্যান্ডসাম ও স্টাইলিশ মেকওভার পাওয়ার জন্য পারফেক্ট ডেস্টিনেশন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিউটিশিয়ান দ্বারা মহিলাদের জন্য থাকছে হেয়ার কাট, হেয়ার স্পা, স্ট্রেটনিং, স্মুথনিং, রিবন্ডিং, কেরাটিন ট্রিটমেন্ট, ফেসিয়াল, ব্লিচ, ভ্যাক্সিং, হেয়ার কালার, গ্লোবাল উইথ হাইলাইট, ম্যানিকিউর, প্যাডিকিউর, থ্রেডিং, পার্টি মেকআপ, ব্রাইডাল মেকআপ। ও পুরুষদের জন্য থাকছে হেয়ার কাট, হেয়ার স্পা, ফেসিয়াল, ম্যানিকিউর, প্যাডিকিউর, হেয়ার কালার। তো দেরি না করে নিজের পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে এখনই আসুন হাবিবস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি স্যালনে। আমাদের ঠিকানা টাটিয়া কমপ্লেক্স, NSP রোড, রানীগঞ্জ, নিয়ার LIC অফিস। কন্ট্যাক্ট 7872189015, 9832217603. Issuing of admission form for the academic session 2021 to 2022 for classes LKG and UKG shall commence from 9th November 2020 through online RLJDMC DAV psraniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341448605, 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 90516245545 from 8 AM to 2 PM on all working days. জামুরিয়ার 11 নম্বর কালী মন্দিরে তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এদিন। মন্দিরের নিত্য পুজোর জন্য পুরোহিত এদিন ভোরে মন্দিরে এলে ঘটনা চাউর হয়, খবর দেওয়া হয় পুলিশে। জামুরিয়া বাজার এলাকার 11 নম্বর কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার মধ্যরাতে দুষ্কৃতীরা মন্দিরের তালা ভেঙে চুরি করে নিয়ে যায় বিগ্রহে সোনার উপর অলংকার, দানপাত্র সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র। এদিন ভোরে মন্দিরের নিত্য পুজোর পুরোহিত মন্দিরের দরজা খুলে দেখেন মন্দিরের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, ছড়ানো ছিটানো রয়েছে জিনিসপত্র। ঘটনা চাউর হতেই ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা, খবর দেওয়া হয় পুলিশে। এলাকার প্রসিদ্ধ এই মন্দিরে চুরির ঘটনায় স্বভাবতই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মন্দিরের পুরোহিত বলছেন, এখানে মন্দির খুলতে আসি এবং মন্দির ধোবো বলে নিয়ে পুলিশে অনেকেই প্রণাম করতে আসে, তো 5টার সময় না 5টা 5-এ আমি এসেছি, একটু দেরি হয়েছিল, 5টার আগেই চলে আসি। তো এসে দেখছি যে দুয়ারে অনেকগুলো সব কীর্তন করছে, দুয়ারে চাবি লাগা আছে দরজায়। না আমি চাবি খুললাম, গেটের চাবিটা, গাড়ির চাবি খুলে আমি কালী মন্দিরের চাবিটা খুলতে চেয়েছি, তো দেখছি চাবি খোলা, একবার মোচড়ানো। সবাই সব ছিল, দেখে দেখালাম ওইখানে যারা কীর্তন করতে এসেছিলো সব ঢুকলো। আমি ওইটা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে আমি গাড়ি নিয়ে ঘুরে গেলাম, নিয়ে ছেলেকে বললাম, ছেলে তো স্নান করছে, স্নান করে তারপরে এলে এসে দেখলি যে সব মন্দির গালাই খোলা। আমি একটা মন্দিরই খোলাই দেখে গেলাম। তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, জামুরিয়া। অন্ডালে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে উত্তরপ্রদেশে দলিত কন্যাদের উপর একের পর এক নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বাইক র্যালি করা হলো। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি রূপেশ যাদব সহ অন্যান্যরা। উত্তরপ্রদেশের হাথরাসের নারকীয় ঘটনার পরেও একের পর এক দলিত কন্যাদের উপর ঘটে যাচ্ছে নির্যাতনের ঘটনা। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন অন্ডাল ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বাইক মিছিল করা হলো। অন্ডালের সাউথ বাজার থেকে নর্থ বাজার হয়ে মিছিল যায় অন্ডাল মোড় পর্যন্ত। নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি রূপেশ যাদব। মিছিল শেষে পথসভায় এদিন কেন্দ্রের মোদী সরকারের সমালোচনায় সরব হন রূপেশবাবু। তিনি বলেন, चला था मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। चौकीदार का काम क्या है? चौकीदार का काम है
अपने समाज में कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई अघटन ना घटे, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित रहे, माँ बहन ठीक ठाक से रहे, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, उसके ऊपर कोई आंख ना दिखा सके, इसीलिए चौकीदार रखा जाता था। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भी चौकीदार हूं, और उनके साथ साथ पूरे देश में फेसबुक आईडी में आता है मैं भी चौकीदार हूं, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आता है मैं भी चौकीदार हूं। जब इतने चौकीदार थे तो मनीषा के साथ जब हाथरस में अत्याचार हो रहे थे तो कहां मर गए थे चौकीदार। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। মাঝে মাত্র একটা দিন, তারপরে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে মেতে উঠবেন আপামর মানুষ। তবে প্রতিমা নিরঞ্জনেও এবার যাতে মানুষজন সচেতন থাকেন সেই লক্ষ্যে ঘাটে ঘাটে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। 7 নম্বর বড় এলাকায় এমনই কিছু ঘাটের এদিন পরিদর্শন করেন আসানসোল কর্পোরেশনের বোর্ড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সদস্য অশোক রুদ্র। রাত পোহালেই পঞ্চমী, শুরু হয়ে যাবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। উৎসবে মেতে উঠবেন আপামর মানুষ। তবে তারই মধ্যে সরকারি বিধিনিষেধ উপেক্ষা করলে চলবে না, এমনকি প্রতিমা নিরঞ্জন পর্বেও ঘাটে ঘাটে বিধিনিষেধ আরোপ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। তা যাতে কার্যকরী হয় সেই লক্ষ্যেই নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে সরকারি তরফে। এদিন আসানসোল পুর নিগমের অধীনস্থ কুলটির 7 নম্বর বড় এলাকায় এরকমই বেশ কয়েকটি ঘাটের পরিদর্শন করেন আসানসোল কর্পোরেশনের বোর্ড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সদস্য অশোক রুদ্র। পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে ঘাটের সাফ সাফাইয়ের তদারকিও করেন তিনি। বলেন, আমাদের কর্পোরেশনের তরফ থেকে আপনারা জানেন যে আমাদের এই ঘাটেতে পুজোর বিসর্জন, মা দুর্গার বিসর্জন হয়, এবং আজকে আমরা আসানসোল পৌর নিগম এবং আসানসোল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে যৌথভাবে আজকে আমরা এই জায়গাটা দেখে গেলাম যে কোথায় কি সুবিধে অসুবিধে আছে, কোন জায়গাগুলো মেরামতির দরকার। সাথে এখানে সাধারণ মানুষরাও আছেন যারা প্রত্যেক বছর সাহায্য করেন এই জায়গাটায় যাতে সুষ্ঠুভাবে এখানে দেবীর বিসর্জনটা সম্পন্ন হয়, এবং এই জন্য আজকে আমরা এসেছিলাম। এরপরে আর তো সময় হাতে নেই, 3-4 দিন হাতে সময় আছে, এর মধ্যে আমরা চেষ্টা করব যারা বিসর্জন দিতে আসবেন তারা যাতে ভালোভাবে বিসর্জনটা দিতে পারেন। এবং আমাদেরও প্রত্যেকের কাছে, প্রত্যেকটা পুজো কমিটির কাছে আবেদন থাকবে যে অন্যান্য বার অনেক মানুষজন নিয়ে আসেন, কিন্তু এইবার এমন একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা যাচ্ছি কোভিড-19-এর জন্য, এখানে আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বিসর্জনের ব্যবস্থা ইত্যাদি আমাদের সাধ্যমতো আমরা চেষ্টা করব আপনাদের পাশে দাঁড়ানো। আপনারা দয়া করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরে সবাই আসবেন, এবং যেভাবে প্রশাসন বলেছে খুব বেশি মানুষজন একটা পুজো কমিটির সাথে আনবেন না। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে রণকৌশল তৈরি করতে বিজেপির মণ্ডল 4-এর তরফে এদিন অন্ডালের নর্থ বাজার এলাকায় মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হলো এক কর্মী সভা। সভা থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি বললেন নেতৃত্ব। ভারতীয় জনতা পার্টির মণ্ডল 4-এর তরফে এদিন অন্ডালের নর্থ বাজার এলাকার একটি ম্যারেজ হলে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় আগামী 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে রণকৌশল তৈরি করা হয়। সভার শুরুতেই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে করা হয় মাল্যদান। বিজেপির ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলেকচুয়াল সেলের কনভেনার তুষার ব্যানার্জি বলেন, 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর বাংলায় ক্ষমতায় আসবে বিজেপি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজকে কর্মসূচি আমাদের পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়জির মণ্ডল প্রশিক্ষণ পর্ব রানীগঞ্জ বিধানসভার মণ্ডল 4-এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির মধ্যে কী কী বর্ণনা আছে? এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য বিভিন্ন, এখন আগামী 2021-এর যে বিধানসভা, সেই বিধানসভাকে সামনে রেখে আমাদের যে কর্মী কার্যকর্তা প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ করা, আগামী দিনে কীভাবে বিজেপির ভাবাদর্শ, বিজেপির আদর্শকে সামনে রেখে মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।